अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत नंबर 8 मैं सही कराने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने 7 सूरतें ठीक करा दी हैं। 10 सूरतें कम से कम हर मुसलमान को याद होना चाहिए। बस इसी फिक्र के साथ ही सूरतें सही कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरत नंबर 8 सूरतुल इखलास। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.